नमस्कार। केन्द्रापड़ा डेडलाइन रे मे 27 तारीख दिन गोटे संवाद प्रकाश पाई। से संवाद आपन को मु शुणाइबा चाहिए एवं से संवाद संपर्क में किसी मोर टिप्पणी रखी एई जे गोटे दृष्टिदान को केन्द्र कर ये घटना घटी गोटे चांचल्यकर खबर प्रकाशित होती सारा राज्य में ये अलग प्रकार गोटे परिवेश सृष्टि कर पुलिस केस होगा जाऊँगी तेणु कि मुझे चाहूँगी सर्वप्रथमे आपण मैंने संवाद को ठीक शुणी नियंतु आम आलोचना करवा। केन्द्रापड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय केत जन कर्मचारी मृतकों परिवार सदस्यों अनिच्छा सत्वे एक मृतदेह आखि चोरी करने उद्यम करुवा जमापड़ा पर मेडिकल परिसर में उत्तेजना प्रकाश पाई। शव व्यवच्छेद प्रकोष्ठ में कार्यरत संपृक्त कर्मचारी और जो स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मिलित षड्यंत्र युवकों मृतदेह आखि ताड़ी नेबा भली योजना होता से विरोध में कार्यानुष्ठान युवकों परिवार और ग्रामवासी अड़ी बसी। खबर नेबार जमापड़ी केन्द्रापड़ा जिला पटामुंडई थाना अंतर्गत गांगपड़ा पंचायत गोगुआ ग्रामर रमाकांत साहू पुओ आशुतोष को विद्युत स्पर्श मृत्यु घटी मृतदेह व्यवच्छेद केन्द्रापड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय को अणाଯାଇଥିଲା। एठारे एक संस्था पक्षरु परिवार को चक्षुदान निवेदन करा हेले परिवार लोके एथिरे राजी होई नथिले। परिवार लोके मृतदेह निकटरू किछि समय बाहर को आसिबा परे संपृक्त संस्था मेडिकल कर्मचारी सहायता रे मृतदेहर आखिरे रासायनिक द्रव्य पकाई आखि ताड़ी नेबा उद्यम करथिले। एही खबर परिवार लोके जानी जिबा परे हो हल्ला करथिले। या सह मेडिकल कर्मचारी और संपृक्त संस्थार जने कर्मचारी को अटक रखिथिले। परिवार लोके केन्द्रापड़ा टाउन थानाधिकारी शुभेन्दु साहू को फोन करथिले। खबर पाई टाउन थाना अधिकारी सदल बड़े घटनास्थल में पहुंची मेडिकल कर्तृपक्ष को घटनास्थल को डकाई। अतिरिक्त जिला चिकित्साधिकारी सचिव मिश्र घटनास्थल को आसते परिवार लोके जड़े चक्षु विशेषज्ञ उपस्थित मृतदेह आखि तला जाइथिबा विषय जांच करने दाबी करथिले। फल जड़े चक्षु विशेषज्ञ यार जांच करथिले। आखिरे केमिकल पड़िथिबा जांच बेले जना पड़िथिला। आउ मात्र 5 ରୁ 7 मिनिट मध्य आखि चोरी हो जाइथांता बोली अनुसंधान जना पड़ी। एने टाउन थानाधिकारी श्री साहू को पचारू से कहले परिवार लोके फोन करिवारु पुलिस मेडिकल जाइथिला। परिवार लोके एतला देले संपृक्त कर्मचारी द्वय तदंत परिसरभुक्त हेबे। ए संक्रांत में अतिरिक्त जिला चिकित्साधिकारी डाक्टर सचिव मिश्र को पचारू से कहले अनेक समय मृतकों परिवार लोके स्व इच्छा चक्षुदान करिथांती। तेणु एक स्वेच्छासेवी अनुष्ठान डाक्तखाना रही यही कार्य करे और मागणारे लोक चक्षुदान करे हेले परिवार लोक बिना सहमति यही कार्य हो पारिबो नाही। तेणु संपृक्त अनुष्ठान को तदंत परिसरभुक्त करा बोली डाक्टर मिश्र कहिसेंती। ये हला खबर। ये खबर प्रकाश पाइला परे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला एवं अनेकों मनरे संशय सृष्टि। ओडिशा रे एलवी प्रसाद जो आई इंस्टीट्यूट अच्छी एलवी प्रसाद परिसर में गोटे सिस्टर कंसर्न से दृष्टिदान गोटे संस्था अच्छी एवं सारा ओडिशार विभिन्न स्थान में से मेडिकल जो अच्छी जिला मुख्य चिकित्सालय अच्छी मुख्य चिकित्सालय कौटी मेडिकल कॉलेज रे सेंटर सब केन्द्र सब कर से केन्द्र काम है जे सेमाने जेते बेले कहीं चाहिए जे मृत्यु परे तांकर चक्षुदान करने चक्षु को सीट उद्धार करती एवं तापर ताको सेटा पठा जाए। अच्छा ये आ गोटे कथा मुझे कह रखी चक्षु जो आखि ताड़ी नवा कथा कह आखि तड़ा जाए ना आखि ऊपर जोटा अच्छे स्वच्छ पटल अच्छे स्वच्छ पटल एक बार गोटे पतला आवरण जहाँ को कि नहीं गला आप जानी भी पारे प्रकृति किसी नियाही कि न नियाही जो भली भाषा लिखाई आखि ताड़ी नवा जमी जंत्र फंत्र साबुल फल पूरी ताड़ी धरी दौड़ी पलैबे से भाया कथा लिखाई ये माने खाली मिछ नुहे पूरा डाहा मिछ एवं आपको रंग दिखाई जो मैंने भी अभियोग कर भी रंग देकी अभियोग कर जो बाबू थे वीरेंद्र कुमार सेठीकर कहवा कथा सेठी परिवार लोक उपस्थित थे अन्य लोक सब उपस्थित थे सेठी किसी से करना तापर जो केमिकल पकेया कथा केमिकल पकेया कथा आम जिते घरे गोटे लोकर मृत्यु हुए से कौन करा जाए ना आमे कहूँ जे आखि पता उपरे गोटे आप ओदा कपड़ाटे रखी दिंतु बा तुलारे टिके पानी भिजेकी रखी दिंतु जहाँद्वारा से मॉइस्ट होकर अर्थात टिके आर्द्र होकर जहाँद्वारा नष्ट हेनी जो स्वच्छ पटल नष्ट हेनी कर्निया नष्ट हेनी एवं से कहुए एठी जेहेतु पोस्टमार्टम को जाऊँगी पोस्टमार्टम को दीर्घ समय लगे पोस्टमार्टम को से कम करने
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଡ୍ରପ୍ଟେ ସେ ପକେଇଲେ, ଜେଣ୍ଟାମାଇସିନ୍ ସେଥିରେ ସେ ପକେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଟିକେ ଆର୍ଦ୍ର ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ। ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଜଣେ ତାଳି ନେଇକି ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ତାଳି ନେଇକି ପଳେଇବ। ଏଭଳିଆ ମିଛ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମିଛ ଖବର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇছে, ଏଇଟାର କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦାନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗତ 10-15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଗତିରେ ଭଲ ଗୋଟେ ତାକୁ କ'ଣ ଗତି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବଂ ଡାକ୍ତର ବି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି କରନ୍ତୁ, ନା କି ଖାଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଯିବ, ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଏଇଟା କେବେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି କାଟି କୁଟିକି ଯାଛାତ କରାଯିବ, ଫୋପାଡ଼ିକି ତାକୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ କି ପୋତି ଦିଆଯିବ। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଯାଇକି ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇକି, ଏବଂ ନେଲେ କେଉଁଠୁ ନେବେ? କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଦୃଷ୍ଟିଦାନର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏମ୍ସରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି, ବାରିପଦାରେ ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, IGH ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି, କୋରାପୁଟରେ ଅଛି, ପୁରୀରେ ଅଛି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛି ଏବଂ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 14-15ଟା ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କର୍ନିଆ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଗୁରୁ ନାନକ ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଦଶନ୍ଧି ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ବଡି ତାକୁ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିନା କୌଣସି ପଇସାରେ, କୌଣସି ପଇସା ନ ଦେଇକି ଆମର ଶହ ଶହ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚକ୍ଷୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ନିଆ ଜନିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କର୍ନିଆ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ କେତେ ଭଲ କଥାଟେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ ପକାଇବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରା ନଯାଉ। ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ଯେଉଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ କଥା ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ପାରିଛି, ସେ କଥା ପୁଣି ଆହୁରି ପଛକୁ ଫେରିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ମୋଠୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ତଥା ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବା ଘରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏ ଯେଉଁ କର୍ନିଆ ଅଧିକ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିବ, ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ କର୍ନିଆ ଜନିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଭଳି ସେମାନେ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କଥା କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।